ओके स्क्रीन मोर शेयर है कि नहीं टिके कंफर्म करो बाबू मु आगु जी चलो ओके ट्रॉपिकल साइक्लोन है ओके ट्रॉपिकल साइक्लोन का कहबा ना ऑफ कोर्स ट्रॉपिक भीतर जे सब साइक्लोन रा हुए ताको हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोली कहबा ठीक अछि ट्रॉपिक कोन केमति कोन से पढु नवा पेज को नो लागनी ओके स्क्रीन शेयर होनी मैडम मारो मैडम स्क्रीन शेयर है तो ओके चलो मिस्टर मैडम मु सुना सुना जाउ तो मु देखा वेरी गुड ओके तो कथा उठी पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल इक्वेटर ठीक अच्छे ये जेहेतु प्रेशर बेल्ट कथा आम कहूँ 30 डिग्री नवा 60 डिग्री नवा ये तो 90 डिग्री जान सेम जिन एपटे फ्लक्चुएट कर चलो ये ओके 30 60 90 डिग्री ठीक है पूर्व क्लास आम देखी कौन आप कौन देखते ना टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट रीजन कौटा कहुए 30 ରୁ 60 डिग्री भितर ज्यादातर जो एक्जाक्टली देखो तुम 23.5 ରୁ 66 कथा बट प्रेशर बेल्ट को आम देखिए 30 ରୁ 60 पर्यंत मझे मझे जगह को आम कौन कहूँ ना टेम्परेट रीजन कहूँ बट आम साइक्लोन मेकिंग प्रोसेस देखी साइक्लोन केमी बने स्टार्टिंग तैयारी हुए से प्रोसेस जी आम कह टेम्परेट रीजन ले साइक्लोन प्रोसेस अच्छी डिफरेंट अच्छी यदि आम ट्रॉपिकल साइक्लोन कथा कह जो आज क्लास पढ़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ट्रॉपिकल रीजन ज्यादातर कौथि कह जाए 23.5 ରୁ 23.5 पर्यंत नॉर्थ रू साउथ कथा ट्रॉपिकल रीजन आउटे जिन शुणी सब ट्रॉपिकल रीजन बोली कह जाए सब ट्रॉपिकल रीजन कौन पाई ना आईटीसीजेड आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कथा कारण आम जो भावुचु कि प्रेशर बेल्ट एक्जाक्टली गोटे जगह तैयारी हुए बट सेमती नुहे जेहेतु आम कह सूर्यंकर मुवमेंट ऊपर तल हो अनुसार एक्चुअली प्रेशर बेल्ट धीरे धीरे आगे जाऊँ 23.5 कि 30 बिल्कुल कहीपर ना से जो 23.5 पर जो आम 35 पाखापाखि रिजन को जाऊँगी से रिजन टाक सब ट्रॉपिकल कौन सब ट्रॉपिकल कहुच्छी ना एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पर जो किसी बाट आगू खिसकी जाऊँगी कौन पे जाऊँगी आईटीसीजेड जो एक्चुअली टेम्परेचर अलग अलग समय अलग अलग जगह पड़ुंट दैट इज द रीजन आम कौन कहीपर ना सब ट्रॉपिकल रीजन कह जो 23.5 ରୁ 35 पाखापाखि पर्यंत बुझीगला कथा तो आज जो देखा आम ट्रॉपिकल साइक्लोन कथा कहुच्छी ट्रॉपिकल साइक्लोन तुम एरिया लगभग आसीज 35 ରୁ 35 पर्यंत लगभग कथा सब ट्रॉपिकल रीजन पर्यंत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर्यंत ऑफ कोर्स जिन कंपलसरी बट तापर किसी बाट आगू जीव नॉर्थ रे किसी बाट आगू जीव साउथ रे हेमिस्फीयर कथा कहूँ कारण ड्यू टू आईटीसीजेड कारण आम जाने प्रेशर बेल्ट गोटे जगह फिक्स तल रोचे दैट इज द रीजन आम कहीपर कौटी ना कौटी ये जिन एक्चुअली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पाखु ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर्यंत मुख्य जगार जो तैयारी होची कौन साइक्लोन आम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोली कह कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न पर्यंत हो कथा उठी जो आम जानी टेम्परेट साइक्लोन होता टेम्परेट साइक्लोन हबार बहुत सारा कारण था ज्यादातर मुख्य कारण कौन आम देखी मुख्य कारण देखी ना फ्रंट मिक्स फ्रंट कौन ना कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट फ्रंट माने एयर मास दीटा को मिसे जो फ्रंट पाए तो कोल्ड फ्रंट वाइल्ड फ्रंट दीटा मिसुचंती से जगह एक्चुअली विभिन्न प्रोसेस हो पूर्व क्लास पढ़ाई से जगह एक्चुअली कौन हो साइक्लोन तैयारी होती कौन कहते टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट माने मझी लाटिट्यूड एरिया को टेम्परेट रीजन कहुए कि ना अधिका गरम ना अधिका ठंडा बट बट साइक्लोन मेकिंग प्रोसेस इन द ट्रॉपिकल रीजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टेम्परेट रीजन कौन एमती डिफरेंट रहीगला एठी जो साइक्लोन मेकिंग प्रोसेस रोचे ना ये कन्वेक्शनल करेंट कौन कन्वेक्शनल करेंट बुझाऊँ
ତ କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି କନଭେକ୍ସନାଲ କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ନେଉଛି ହେଲା ଟପିକ୍ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ସରି ଆମର ଇକ୍ୱେଟର ନେଉଛି ଏଇଟା ঠিক আছে এটা ইকুয়েটর পৃথিবীটা এই তলটা ମୁଁ ଏମିତି ପିକ୍ଚରଟା ଠିକ ଅଛି ବୁଲେଇ ପିକ୍ଚରଟା ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏପଟୁ ପଡୁଛନ୍ତି ପଡନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟରୁ ପକେଇଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କର ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ଜନ ଏରିଆ ଏଠି ଇକ୍ୱେଟର ଏରିଆ ତ କଥା ହଉଛି ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଭାବରେ ତମର କ'ଣ ତିଆରି ହବ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ତିଆରି ଦେଖ ତ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ପଡିବ ସେଠି କ'ଣ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏୟାର ହାଲକା ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଟା ଗରମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏୟାରଟା ହାଲକା ହେଇଯାଏ ହାଲକା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବେଲୁନ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କଟନ ହେଇଯାଉ ତୁଳା ଯେଟା କହୁଛ କଟନ ହେଇଯାଉ ଏଇଟା ହାଲକା ବୋଲି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଲୁହାର ତମେ ପେଣ୍ଡୁଲ ପକେଇବ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି କାରଣ ଓଜନିଆ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ହାଲକା ହବ ସେଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ପଡିଲେ गरम है जो टेम्परेचर अधिका है एक्चुअली लू प्रेशर है जो लू प्रेशर है से कौन हम ना एयर कन्वेक्शनली ऊपर को उठिबो 90 डिग्री रे ऊपर को कन्वेक्शनल करंट बोली कन्वेक्शनल करंट देखो एक्चुअली जो जगह रे एयर ऊपर को उठुची से जगह रे कौन नहीं कि एयर उठिबो ह्यूमिडिटी नहीं कि उठिबो ह्यूमिडिटी माने जल कणा नमी आर्द्रता जिनस नहीं कि उठिबो तरफ जिते एक्चुअली नमी ऊपर को नहीं नहीं उठुची से जो नमी सहित कौन जाऊँगी ना कोठी हिट जाऊँगी टेम्परेचर जाऊँगी हिट जाऊँगी जिते ये कंडेनसेशन हो पढ़ेला बेले कि जिते आम ट्रोपोस्फियर लास्ट पर्यंत जावा से धीरे 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 इन द सेंस तलू जिते ऊपर उठा टेम्परेचर से डिक्रीज अप टू ट्रोपोपॉज पर्यंत तो कथा उठुची एठी जिते लाटेंट हिट पाई से एयर मास को ऊपर गला बट एटी कंडेनसेशन है कंडेनसेशन माने कौन कंडेनसेशन माने या जे जल ठोपा जो जाउथला सेटा ठोपा रे परिणत हो पानी जो जाउथला से ठोपा रे परिणत तो कंडेनसेशन बोली कहा तो जब कंडेनसेशन हे गला एठी जो हीटटा ता भीतर थिला से हीटटा बाहर काने ये पानी तो बरफ हे गला ना पानी जो बरफ हे गला ता भीतर जो हीट थिला से बाहर पड़े एमिति हीट सारा बहुत बहुत सारा हीट है कि ये जिनसा टेम्परेचर ए रीजन आउर बढ़े दो जोटा कि एते टेम्परेचर बढ़ी कि न थिला जेते टेम्परेचर एठी बढ़े दबो सेते कोठी ना कोठी आहुरी एयर को एनर्जी मिल जिवो ऊपर को जीवा पाई कथा जेते ऊपर को जीवो कन्वेक्शनली सेते एक्चुअली मेघर परिमाण कि बिजुलीर परिमाण कि घड़घड़ीर परिमाण कि वर्षार परिमाण ए तमाम प्रकार जिनस सब कथा तो ये प्रोसेस एक्चुअली आम कहीपर से जो एरिया तुम सूर्यंकर अधिका लाइट पड़ुची से एरिया एक्चुअली वायु गरम होची गरम है हल्का हो जाऊँगी हल्का है वायु ऊपर को उठुची वायु सहित सोना रूपा जाऊ ना वायु सहित पानी जाऊँगी कि नम्र आमर आर्द्रता जाऊँगी नमी जाऊँगी तो से जिन कंडेनसेशन होची कंडेनसेशन माने ठोपारे परिणत होची भीतर जो एनर्जीटा थिला लाटेंट हिट रे तो से हिट एक्चुअली बाहर को आसुची से बाहर हिट होची आहुरी से जगह को गरम करोची गरम हेला माने ताको आहुरी मजा आसीजिवो से आहुरी ऊपर को उठिबे ठंडा हो पाए जते कन्वेक्शनल माने सेते ऊपर को उठिबे सेते ताकर कोठी ना कोठी वर्षा हवार क्षमता किमा वेदर जो कंडीशन कथा कहउची आहुरी खराब से खराब ये कंडीशन कौन है ये कंडीशन या जे तुम एटा जेहेतु इक्वेटोरियल रीजन कि इक्वेटर ये जगह एमती वर्षा जाऊँगी तो ये वर्षा हम तो कथा उठी पुणी वर्षा कि लघुचाप आ साइक्लोन या भितर डिफरेन्स आम कौन कौन पढ़ुचे ट्रॉपिकल साइक्लोन आउ गोटे कॉन्सेप्ट कौन अच्छी लू प्रेशर निम्न चाप ये बात्या कथा कह ट्रॉपिकल माने तुम ट्रॉपिक रीजन जो बात्या होची लू प्रेशर माने निम्न चाप कथा यही कहीपर कि एक्चुअली ट्रॉपिक साइक्लोन खाली ट्रॉपिकल नुहे खाली साइक्लोन और तुम लो प्रेशर या भितर एक्चुअली बेसिक डिफरेन्स कौन अच्छी कहवा साइक्लोन बेले बेले बुझु बात्या बोली कही दउछु ना हुडहुड आसिला फाइलिन आसिला फानी आसिला 1999 महाबात्या जोटा तुम देखि कि नहीं अलग कथा से आसिला तो सब कथा लू प्रेशर कथा कहूँ लघुचाप हो 4 दिन है वर्षा होची छता नहीं कि बाहर को जीव लघुचाप जाना चाहिए एक्चुअली डिफरेन्स जो बात्या और लघुचाप या भितर डिफरेन्स कौन अच्छी
मैडम 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 आपन वॉइस मैडम शुभदर्शी मैडम मते कहउछन आपन वॉइस टे कटुजी मैडम हला कट आ कोन मैडम को आपन वॉइस टे कटुची लगा मैडम को ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋ ପ୍ରେସର ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇକି ଏୟାରରେ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଗୁଡା ଗଲା ବର୍ଷା ହେଲା ସେଇଟା ଲୋ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହଉଛି ସାଇକ୍ଲୋନ କହିଲେ ଯୋଉଟା ସେଇ ସେମ୍ ଲୋ ପ୍ରେସରଟା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସମୁଦ୍ର ଭାଗରେ ବା ଜଳ ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେଟାକୁ ସାଇକ୍ଲୋନ କହୁଛି ଭାବୁଛି हाँ ठीक बुझिली आ टिके कॉन्सेप्ट अछि सुनि दियौ ओके କହିଥିଲି ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ମନେକର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କଣ କଥା ଅଛି ମନେକର ତମେ 100 ମାର୍କ ରଖିଛ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ ଜଣେ କେତେ ରଖିଲା 90 ମାର୍କ ରଖିଛି नो डाउट ତମଠୁ ସେ କମ ରଖିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ତମେ 100 ମାର୍କରୁ 100 ରଖିଦେଇଛ ଭେରି ଗୁଡ ଆଉ ଜଣେ ତମ ପାଖାପାଖି 90 ମାର୍କ ରଖିଛି ବଟ୍ ସେ ବି କିଛି କମ କମ ରଖିନି ବଟ୍ ତମଠାରୁ କମ ରଖିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସେ ରଖିଛି କେତେ 21 ମାର୍କ ରଖିଛି 100 ରୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ତମ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଅ ନା ଚଳିବ ଭିତରେ ବେଶୀ ଫରକ ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଧିକା କରିପାରିଥାନ୍ତା ମେ ବି ସେ ବିଷୟ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ତର ଫରକ ନାହିଁ 20-21 ଲକ୍ଷ ପିଲାଟା କଥା ତମ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାହବ 100 କୋଟି ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ତାମାନେ ଫେଲ ରେ ଯାଉଛି 100% କି ଫେଲ ତାର ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ କଥା କିଛି ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି हायर प्रेशर लोअर प्रेशर को जीव पवन ताकू कहा जाए प्रेशर ग्रेडिएंट बोली टेम्परेचर सेमती कमिले टेम्परेचर ग्रेडिएंट बोली कहा जाए तामाने सीधा कथा कहउची जोठी मनकर हाई प्रेशर अछि केते हाई प्रेशर अछि जोठी लो प्रेशर अछि केते लो प्रेशर अछि प्रेशर धर्म सब बेले हला हाई प्रेशर पाखरु लो प्रेशर पर्यंत पवन जीव जदि एठी बहुत हाई अछि ये बहुत कम अछि पवन भाई साहब खतरनाक बहिब स्पीड रे पवन बहिब कारण ये जो अधिका अछि पवन ये कम पवन अछि आ स्पेस को फिलअप करिया पई ये स्पीड रे जीवो जदि मनकर एठी 100 मार्क जेमति एग्जांपल देली एठी 90 अछि त माने एठी भी प्रेशर सेम अछि जस्ट टिके कम अछि भाबियो नाही ठीक अछि मो पाखा पाखी मु सुस्तिया दिमी आराम से बेसी तो एठी गैप नाही कम गैप अछि आराम से जेति गैप अछि फिलफिल कर दे तेणु से अनुसार अधिका पवन अधिका किछि जोर रे हबो नै आराम से प्यार से जीवो This is the difference between a low pressure and a cyclone. ताମାନେ ଯେତେବେଳେ low pressure କଥା କହୁଛେ of course pressure difference ଅଛି ତେବେ ଭଲ ହବ ବଟ୍ କେତେ difference ଅଛି ବେଶୀ difference ଟା ज्यादा ନାହିଁ କମ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେଠି ଅଛି କଣ ଏଇଠି ପୁରା 100 ମାର୍କ ଆଉ 20 ମାର୍କ ଭଳିଆ ତେଣୁ ଆରାମ ସେ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଆସିବ ପବନ ଖତରନାକ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବୋଲି କହୁଛୁ ତମେ ଶୁଣିଥିବ कि गछ उड़ीगला घर भांगीगला छेली गाई उड़ीगले सब उड़ीगले वगैरह वगैरह कथा कनसेप्ट कौन ना कनसेप्ट या जे हाई प्रेशर जोटी अछि हेवी हाई प्रेशर रोची लो प्रेशर रोची जेतले पूरा लो प्रेशर रोची लो प्रेशर माने सेठी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर माने सेठी लो टेम्परेचर ए कथा तो ऑलरेडी मन लेथिबो समस्त जोटी मु हाई प्रेशर कथा कहूची से जगह कोन थिबो लो टेम्परेचर जोटी मु लो प्रेशर कथा कहूची से जगह हाई टेम्परेचर थिबो हाई प्रेशर पाखरु लो प्रेशर पवन आसिबो माने कोन कम टेम्परेचर पाखरु अधिका टेम्परेचर पाख पर्यंत पवन आसिबो बुझिला कथा तो कथा उठुची केमिति भाबरे ट्रॉपिकल साइक्लोन होउची आमे थ्योरी जहा लेखा आइ ताको देखिबा बाकी पॉइंट अनुसार मु कहूची हला बुझिया पे चेष्टा गोटे पॉइंट आसिले ठीक अछि दिस इज द बेसिकली कांसेप्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन रो कांसेप्ट कोन रहला एठी ना हाई प्रेशर पाखरु लो प्रेशर पर्यंत पवन आसला हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट कोड थिला ऑलरेडी मु कहिची कोड थिला फॉर एग्जांपल एटा हमर ठीक अछि नेली एटी तमरो ट्रॉपिकल कैंसर नेली एटी तमरो आर्कटिक सर्कल नेली ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न नेली अंटार्कटिक सर्कल नेली एटी नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ पोल था मतलब प्रेशर बेल्ट पढै दिले कोन बुझिथिले हमें एटी भाई साहब जेहेतु सूर्यंगर एटी टेम्परेचर अधिका पडुची एटी कोन हबो लो प्रेशर हबो मु कहि तबे जेटो अधिका टेम्परेचर से लो प्रेशर एठी मध्य कथा कहिथिले हाई प्रेशर कथा कहिथिले एठी लो प्रेशर कथा कहिथिले एठी हाई प्रेशर कथा कहिथिले एक्जाक्टली सेम जिंस तेणु आम देखिथिले कोन मुख्यटी सातटा प्रेशर बेल्ट अछि विश्व रे पट 3 एपट 3 मझरे गोटे
सातटा मुख्य प्रेशर बेल्ट अच्छी प्रेशर बेल्ट कौटी कौटी जो मुझे कहली ना सब हाई प्रेशर बेल्ट रु लो प्रेशर बेल्ट जोटा कि पवन बोली आम कहूँ कि एयर सर्कुलेशन बोली हेडली सेल फेराल सेल पोलार सेल तार कनसेप्ट उपरे विभिन्न प्रकार काम चली कथा पढ़ा कौन लिखाई आगे इट्स द सर्कुलर स्ट्रम कथा कह सर्कुलर माने गुलिया गुलिया कथा गुलिया गुलिया को पटको जीव सेटा क्वेश्चन तमर यूपीएससी प्रीलिम्स रे पकोची फैक्चुअल बेस बाकी तो मेंस रे तमर एडा लंग क्वेश्चन इट्स द सर्कुलर स्ट्रम और द vortex that rotate the counter clockwise in the northern hemisphere counter clockwise in the northern hemisphere and clockwise in the साउदर्न हेमिस्फीयर ता माने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे जो पवन चले ट्रॉपिकल साइक्लोन जेटा कहउची काउंटर क्लॉकवाइज माने क्लॉकवाइज रो ऑपोजिट रे घंटा चले एमिति एमिति चलियो सीधा कथा बट साउदर्न हेमिस्फीयर रे घंटा जेमि चलती घंटा घंटा सेमति एक्चुअली क्लॉकवाइज चली जी मन रखो क्वेश्चन पक it is the powerful manifestation of the energy and moisture system in the eastern part of the tropical latitude अच्छा ये टोटल लंग कौन केमती लंग क्वेश्चन कथा कौन पढ़ल टिके ए पॉइंट पढ़ बुझू कौन बुझा पड़ुछि के पॉइंट देखि এটা ଗୋଟେ লং क्वेश्चन ठीक আছে পরীক্ষার পকেইছি it is the powerful manifestation of the energy and moisture system in the eastern part of the tropical latitude eastern part में लिखा है भाई eastern part anyone बाबू दिमाग लगा कैसे गुड़ाए कथा भितर लॉजिक लागिबो କହିଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଉ ମନେ ରଖିବୁ କୁହ ମିନିଂ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଠି କଥାଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ତା ମାନେ ବୁଝୁଛି ରିଟର୍ନ ଇଏ ମିଲି ପ୍ରଧାନ ମ୍ୟାଡାମ ସୁଦଶା ମ୍ୟାଡାମ आवाज जाऊँ तो ना आवाज जाऊनी नेट कटुन तो आवाज जाऊँ ना बाबू जाऊनी गोलो फेर दो कादरी मैडम आवाज चलो चलो आंसर जाना ना चलो चलो मैं कह दूँ अब आंसर सुनो मो तो हाँ मैडम कहतु फिंगतु बिल्कुल कहू से कथा कौन पे एक्चुअली ठीक कथा कहे कौन पे जिन होची वेरी गुड मुझे केतरा जिन कही दूची ठीक कथा मैडम ठीक कथा कही मैडम पे ताली लगे दियो बाकी मुझे केतरा कथा कही दियो ध्यान से मन रख दियो परीक्षा रे सब पकोची क्वेश्चन है चलो वेरी गुड नुआ पेज को नेबी हेलो पेज को नेकी तुम कही देखो तो कथा उठी कौन इंडिया को भाभी चलवा इंडिया को भाभी चले बाकी सब बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट पकई चले ओके चलो एटा कोन अछि हमरा बे ऑफ बेंगल कथा कहै एटा कोन अछि अरेबियन सी कथा कहै कोस्टल रीजन कथा एटा इंडिया मैप टा ऊपर को एटा कोन कहै अछि अरेबियन सी सॉरी कोन बे ऑफ बेंगल कथा कहै एटा कोन कहै अछि अरेबियन सी कथा अच्छा मते के कहि परियो कि एक्चुअली माने अरेबियन सी टा तमर अधिका हॉट रहिबो ना बे ऑफ बेंगल टा अधिका हॉट रहिबो बे ऑफ बेंगल टा अधिक बे ऑफ बेंगल टा कोन पे बाबू रहिबो किछि माने लॉजिक या पछरे अछि ना एमिति लॉजिक एनी किछि आ भीतर अछि ना नाही ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲି ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ବୋଲି ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଥା କହିଥିଲି ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ ର ମିନିଂ କଣ ନା ଗୋଟିଏ डिग्री टेम्परेचर बढ़िबा पई केते हिट दरकार ताको स्पेसिफिक हिट कहै जी बड़ कथा नै किछि माने ये नॉर्मल कथा कहूँ मु गोटे जगह रे गोटे मानकर 4 डिग्री कौन सी जगह गोटे टेम्परेचर थिला सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस हे गला सेठी जो गोटे डिग्री टेम्परेचर बढ़ला केते हिट लागिला ताको स्पेसिफिक हिट बोली कहै सीधा कथा बड़ कथा कथा उठुची जदि आमे पानी कथा कहिबा वाटर कथा कहिबा
water specific heat कम रहिबो लेस रहिबो बट इन केस ऑफ द टेरिस्ट्रियल मीडियम टेरिस्ट्रियल माने माटी माटी ठीक अछि लैंड कथा कहू लैंड रे तमरो स्पेसिफिक हीट हला मोर रहिबो मोर माने कोन तमरो लैंड जल हमर कोन स्थल भाग अधिका हमर कोन जल भाग हला लेट रे गरम हबो लेट रे ठंडा हबो तमरो नॉर्मल जो माटी कथा कहउची ये जल्दी गरम हबो जल्दी ठंडा हबो कथा कहली जल्दी गरम हबो जल्दी ठंडा हबो इटी मोलटा कहली बदे इट एक्चुअली मोर हबो हला पानी रे लैंड रे लेस ठीक अछि इटी मोर हबो इटी लेस हमर कोन कथा कहली तमाने माटीटा कोठी ना कोठी तमरो बहुत हला जल्दी गरम हबो बहुत जल्दी ठंडा पानीटा कौन हम लेट रे गरम हम लेट रे ठंडा हम कौन पाई या पछरे कांसेप्ट कौन ना पछरे कांसेप्ट हैला कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन कौन कहली कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन कंडक्शन माने कौन मनकर सॉलिड आमे उडे गरम करूछु कौन लुहा गरम सेटा कंडक्शन कन्वेक्शन कौन जल रे कथा कुआ होची ठीक अछि तामाने पानी गुटे जगह गरम हेले आ गुटे जगह गरम हे जीवो रेडिएशन कौन एयर गोटे जगार एयर गरम होची तार एयर जो माध्यम रे एक्चुअली आउ अपर एयर गरम रेडिएशन बोली कहा जाए फिजिक्स रे पढ़ी दिबो जे साइंस स्टोरी में बुझिला कथा तो एठी जो काम करची तमर कोन ना जल भाग रे ये कंडक्शन भाव रे काम करची तल भाग रे कन्वेक्शन काम करची मीडियम रे एयर रे स्पेस रे रेडिएशन काम करची ता माने कोन कथा एठी कहली एई कथा कहली जे जदि तमे माटी तल तल पर्यंत जीव ज्यादातर तुमको गरम जो सूर्यंकर ऊपर गरमटा ज्यादातर भितर को पशि पारिबो नाही कारण माटी सॉलिड भाव रे रहिछि हार्ड पैक हेला कथा बट इन केस ऑफ द वाटर लूज रहिछि वाटर मॉलिक्यूल कथा H2 कथा लूज रहिछि तेणु ऊपर जो सूर्य किरण पड़ुछि से सूर्य किरण पड़ुछि जो सेटा भितर को पशि 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 पूरा जल भाग तल पर्यंत गरम करी करी चलला जेहेतु एते सब पानी गरम करिवो अफकोर्स आपको तो अधिका समय लागिवो तेणु सेठी पय एठी को आउची आर स्पेसिफिसिटी मोर अछि त माने एक्चुअली सब जिनिस गरम करूची ना माटर सियानो आसिला ऊपरटा गरम करला गरम हेला बुझिला कथा तेणु मु जो एठी बे ऑफ बेंगल कथा कहली कि अरबियन सी कथा कहली कारण एठी जो तमरो बे ऑफ बेंगलटा देखिबो एक्चुअली ज्यादातर तुमको ट्रायंगुलर शेप रे तीनी पाखरे एक्चुअली स्थल भाग छुईकी अछि गोटे नॉर्थ ईस्ट रीजन कथा कहवा जाओ कि तुम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कथा कहवा जाओ कि इंडिया कथा कहवा जाओ कि तुम श्रीलंका बाकी कथा कोठी ना कोठी एमाने समस्त इंपैक्ट छाडुचंदी कहा परे ना बे ऑफ बेंगल बट इन केस ऑफ द अरेबियन सी खुल्लम खुला अछि कोठी ना कोठी भीतर समुद्र चला कथा तो सही कारण पाई आमे कोठी ना कोठी एठी अधिका टेम्परेचर फील करी चली परिबा किबा कहि परिबा सेकंड कथा ई गुटे कांसेप्ट गला गुटे कांसेप्ट गुटे लॉन्ग क्वेश्चन पकोज परीक्षा कांसेप्ट बुझो ला ई गुटे कांसेप्ट जो को आउची आ पछर हजार रीजन अछि गुटे क्वेश्चन नै गुटे परीक्षा क्वेश्चन ठीक अछि ई गुटे कांसेप्ट सेकंड कांसेप्ट होची कोन हमर जदि भारत रे आमे नदी रिवर सिस्टम कथा कहि रिवर सिस्टम कथा कहिबा महानदी कथा कहिबा हला प्लस तमर गोदावरी कथा कहि परिबा हला प्लस तमर गंगा नदी कथा कहि परिबा ब्रह्मपुत्र कथा कहि परिबा हा अलग अलग रिवर कथा कहि परिबा हला ब्राह्मणी वैतरणी आको कथा भी कहि परिबा किछि कथा नै हला कहि परिबा कथा उठुची आमे ज्यादातर रिवर जो ड्रेनेज करूछन ड्रेनेज माने पानी आसकी पडुची समुद्र रे ज्यादातर रिवर ड्रेनेज एक्चुअली कोठी अछि तमर बे ऑफ बेंगल पटे अछि ना अरेबियन सी पटे अछि कोठी अछि बे ऑफ बेंगल बे ऑफ बेंगल बे ऑफ बेंगल ओके हाँ ठीक अछि वेरी गुड समस्त धन्यवाद ओके तो कथा उठुची जेहेतु बे ऑफ बेंगल पटुकू अधिका नदी मुह लागि जिकिमा मुहान सब जो ड्रेनेज करूची नदी रे कोन आसी सोना आसी सब हीरा रूपा आसी ना नदी रे पानी आसी पानी माने कोन नदी पानी समुद्र पानी भीतर डिफरेंस कोन ना खारा गुण डिफरेंस खारा माने कोन हमर सालिनिटी कथा कहउची लवणता कथा ठीक अछि समुद्र पानी रे लवणता अधिका
ସେଥିପାଇଁ ସାଲାଇନ୍ ହେଭି ଅଛି। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ତମର କଣ ରିଭର ୱାଟର ଏଟାକୁ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ମାନେ ବିଲକୁଲ ଇଏ ମାନି ନବନି ତମେ ଯେ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ନୀଲ ଏକଦମ ପୁରା NaCl ଅଛି ନା, ବିଲକୁଲ ସେୟା ନୁହଁ। NaCl କିଛି ପରସେଣ୍ଟର ଅଛି, ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର କହୁଛୁ, ମଧୁର ପାଣି ବୋଲି କହୁଛୁ। କଣ ଏଠି ନା ଯେହେତୁ ମଧୁର ପାଣି ବହୁତ ସାରା ଆସିକି କୋଉଠି ଡ୍ରେନେଜ କରୁଛି ନା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ, ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ଅଛି ନା ଜାଦାତର କଣ ଅଛି ତମର ମାନେ ସଲ୍ଟି ୱାଟର ଅଛି, ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର ଅଛି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଏକଦମ ଶୁଣୁଥିବ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ୟାପ୍ ମାନେ କଣ ନା ଜାଦାତର ତମର କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜନ ପାଖାପାଖି ଜାଦାତର ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ମିକ୍ସିଂ ହଉଛି କାହା ସହିତ ସାଲାଇନ୍ ୱାଟର ସହିତ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସହିତ, ଲୁଣିଆ ପାଣି ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଯୋଉଗୁଡା ସେଗୁଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର କାପାବିଲିଟି ଅଛି ଅଧିକା ଇଭାପୋରେସନ ହବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ସଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କମ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନ ରହିବ ତମର ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ରିଜନ କଣ ହେଲା ଟେମ୍ପରେଚର। ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଲେ ତ ଅଫକୋର୍ସ ଇଭାପୋରେସନ ହବ, ଇଭାପୋରେସନ ହେଲେ ବାକି କଥା ଚାଲିଲା। ନଦୀ ପାଣି ସମୁଦ୍ର ପାଣି କଥା ଯୋଉ କହିଲି ମିଶାମିଶି ହେଇପାରୁନି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଜନ ରହିଲା। ପ୍ଲସ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାଲୋ ରିଜନ। ସାଲୋ ରିଜନ ମାନେ କଣ ତମ ଯୋଉ ଅଣଗଭୀରିଆ କଥା କୁହ, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ତମର ସାଲୁଆର ଦେନ ଦ ଆରବିଆନ ସି। କମ ଅଣଗଭୀରିଆ ରହିବ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଅଧିକା ଗରମ ପଡିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। That is also one reason for the creation of the cyclone in the eastern coast of the India rather than the western coast. ହେଲା ତିନିଟା ରିଜନ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ରିଜନ ତମେ କହିପାରିବ କି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ସୋଦସା ହେଲା, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ପବନ କୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋ କ୍ଲାସରେ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ୱିଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ, ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ୱିଣ୍ଡ କେମିତି ପ୍ରକାର ଚାଲେ ନା ୱିଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରକାର ଚାଲେ। କଣ କେମିତି ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଇଷ୍ଟର୍ଲିଜ, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଲିଜ। କଣ କହିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ଇଷ୍ଟର୍ଲି, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଲି। ଇଷ୍ଟର୍ଲି ମାନେ କଣ, ଇଷ୍ଟର୍ଲି ମାନେ ଇଷ୍ଟ ରୁ ବାହାରିଲା ପବନ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ବାହାରେ ତା ନାଁଟା ସେଇଆ ଇଷ୍ଟର୍ଲି। ବାହାରିଲା ମାନେ ଯିବ କୁଆଡକୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୁ ଯିବ। ଇଷ୍ଟ ରୁ ବାହାରିଲା ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯିବ, ସିଧା ଯାଏନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅଦର କଜ ଅଛି। ବଟ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଏଇଆ। ଯେହେତୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ କଥା କୁହାହଉଛି, ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ର କନସେପ୍ଟ କଣ ଇଷ୍ଟର୍ଲିଜ, ଇଷ୍ଟ ରୁ ବାହାରିବ ୱେଷ୍ଟ କୁ ଯିବ। ଏଠି ଭାରତ ମ୍ୟାପ କଥା କହିବି ମୁଁ, ଏପଟା ତମର ଇଷ୍ଟ, ଏପଟା ଇଷ୍ଟ, ଏପଟା ୱେଷ୍ଟ, ଏପଟା ନର୍ଥ, ଏପଟା ସାଉଥ। ବୁଝିଗଲା କଥା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟର୍ଲି କଥା କହୁଛ ନା ଇଷ୍ଟ ରୁ ବାହାରିବ। ବାହାରିବ ମାନେ ମାଡ କୋଉଠି ହବ, ମାଡ ଏଇପଟେ, ମାଡ ଏଇପଟେ, ତଳ ଭାଗରେ ମାଡ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କୋଉଠି ହଉଛି ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହଉଛି, ଓଡିଶା ହଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଉଛି, ତାମିଲନାଡୁ ହଉଛି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରପିକାଲ ତମର ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ କଥା କୁହାଉଛି, ଗୁଜରାଟ ହଉଛି, ତମର ଗୋଆ ହଉଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉଛି, ସମ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କେରଳା ହଉଛି। ରିଜନ ସବୁ ଗଲା, ଏତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ନା ବୁଝିଗଲାନି କଥା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ओके କଥା କୋଉଠି ରହିଲା ଏଠି। ଓକେ okay, it's the powerful manifestation of energy and moisture system in the eastern part. ବୁଝିଗଲା କଥା ଏବେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟ କଣ ପାଇଁ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ, କାରଣ ତମର ପବନଟା ଇଷ୍ଟର୍ନଲି ଅଛି ନା, ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡ ଯା ଇଷ୍ଟର୍ନଲି। ଇଷ୍ଟର୍ନଲି ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପଟୁ ବାହାରିବ, ୱେଷ୍ଟ ପଟକୁ ପିଟିବ। ୱେଷ୍ଟ ପଟୁ ପିଟିବ ମାନେ ଓଡିଶାକୁ ପିଟିଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପିଟିଲା, ହେଲା ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ପିଟିଲା। ତ ଏଇ କଥା ତ କୁହାହଉଛି ଏଇଠି। ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଛୁ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତମେ ଓପିଏସସି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ, ତେଣୁ ଓପିଏସସି ପାଇଁ ଏ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା। ଚलो ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ସ୍ପେଶାଲି ଓଡିଶା କଥା ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଅଛି ତା କଥା ପଢିବା। ଯେହେତୁ ଏଟା ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଚାଲୁଛି ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଓଭରାଲି ନେଇଗଲୁ କେମିତି ହଉଛି କେମିତି କଣ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କେମିତି ଭାବରେ ତମ ବନ୍ୟା ନୁହେଁ ତମର କଣ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ହେଲା। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ତମର କେମିତି ଭାବରେ, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ କେମିତି ଭାବରେ ମନସୁନ କଥା କହିବ, ପବନଟା କୁଆଡେ ଯାଉଛି କେମିତି କୁଆଡେ ଆସୁଛି, ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବା ସେଇ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଯିବ କି ଭାରତରେ କେମିତି କେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି, କଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କୋଉଠି ଯାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆକୁ ସ୍ପେଶାଲି କରିକି
ଓକେ, ମନେକର ଭାରତ କଥା କୁହାହଉଛି ହେଲା, ଏଠି କଣ ଅଛି ତଳକୁ ଟିକେ କାଟୁଛି, ଏଠି କାଟିଦେବା। ଓକେ, ଏଠି ତିବେତିଆନ ପ୍ଲେଟୁ ଆମେ ନେଇ, ଏଟା ଉପରେ ମନେକର ସରିଗଲା, ଏଠି ଭାରତ ସରିଗଲା, ତିବେତିଆନ ପ୍ଲେଟୁ ନେଇଯିବା। ତିବେତ କାହାର, କୋଉ ଦେଶ ତିବେତ ପାର୍ଟ, ତିବେତ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, TIPET, ଟିବେଟ। ଟିବେଟ ଆମେରିକାର ପାର୍ଟ ନା କାହାର ପାର୍ଟ, ଚାଇନା। ଚାଇନା ପାର୍ଟ କି ଚलो ଏନି ओके वेरी गुड। ତେଣୁ ଟିବେଟ ओके ଚାଇନା ନା ହଁ ଚାଇନା 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 ତିବେତ ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍, ଚାଇନା ଚାଇନା ହଁ ଚାଇନା ଚାଇନା ହେଲା, ବଟ୍ ତିବେତକୁ ଚାଇନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କେମିତି କଣ ସେଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଯେତେବେଳେ ପଢା ସେ କଥା ବୁଝିବା, ବଟ୍ ଏବେ ମାନିକି ଚାଲ ଚାଇନା ହଉଛି ମାନିକି ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା तिबेत तिबेत कथा कह तिबेत को एक्चुअली ना वर्ल्ड रे रूफ बोली कह रूफ बोली छात बोली कह कारण तिबेतियन प्लेटू प्लेटू माने टांगरा बुई प्लेटू बाकी डेफिनेशन कोन अछि हम प्लेटू इतला पढी पढी तो कथा उठुछि जेतले खरा दिन तमर सीजन सरिबो, खरा दिन सरिबो इतला तमर जून जुलाई अगस्त कथा कहउछि से टाइम रो भाई साहब इठी खतरनाक भाबरे तमर कोन तिबेतियन प्लेटू एक्चुअली गरम तिबेतियन गरम एठी पानी ହେଲା ପାଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିବ ଗୋଟେ ତ ଧୀରେ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟକୁ ଆସିବ ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରେ, ତ ଇଏ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କାମ ଦବ ଏଠି, ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କନସେପ୍ଟ କାମ ଦବ। ମାସ୍କାରେନ ହାଇ ଅଛି ଗୋଟେ ମାଡାଗାସ୍କର ଦେଶ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାରେ ଛୋଟ ଦେଶଟେ ଆମର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମାଡାଗାସ୍କର, ଠିକ ଅଛି ଆଫ୍ରିକା ପାଖାପାଖି ଲାଗି ମୋଜାମ୍ବିକ ଚେନାଲ ଏଇଠି ଅଛି ପଢିବା କଥାରେ, ତ ଏଇଠି ଅଛି ମାଡାଗାସ୍କର। ମାଡାଗାସ୍କର ପାଖାପାଖି ଏଇ ରିଜନରେ ଗୋଟେ ମାସ୍କରିନ ହାଇ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ମାସ୍କରିନ ହାଇ। तो ए जगह एक्चुअली तुमर कौन क्रिएट हबो ना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हबो इन द सेंस ए जगह रो हाई प्रेशर क्रिएट हबो, हाई प्रेशर क्रिएट एठी कोन हबो लो प्रेशर क्रिएट हबो कारण कहि देबे तिबेतियन प्लेटू हेवी गरम हे असंभव प्रकार प्लेटू रीजन ना पूरा टांगरा हुई हला हेवी गरम हे जोटे हेवी गरम हे जो सेटा लो प्रेशर बोली कुआ तो एठी ता तुलन रे कंपैरेटिव ता माने न जे समुद्र सदा पूरा ठंडा थियो कारण ये भी ट्रॉपिकल रीजन रे आछि बाबू, ये भी ट्रॉपिकल बट मु कहली कंपैरिजन कथा को या तुलन रे या एक्चुअली कोन थिबो टेंपरेचर कम थिबो कारण स्थल भाग नाम जल भाग धीरे 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 गरम हबो धीरे 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 ठंडा जेतु सूर्य एठी अछि ये धीरे 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 गरम हो बुझला कथा। तेनु एठू जो हाई प्रेशर हैला एठू हाई प्रेशर पाखरु एठी पर्यंत कौन कह साउथ वेस्ट बोली कह एपटा साउथ एपटा वेस्ट तेणु एठू साउथ वेस्ट पवन चलो साउथ वेस्ट तीर एमती मरा साउथ वेस्ट पवन जीव एटा कौन अच्छी एटा इंडियन ओशन अच्छी एपटू तुम अच्छी कौन बे ऑफ बेंगल अच्छी ये अरबियन सी अच्छी सबुड़ा आम इंडियन ओशन कहीपर जो इंडियन ओशन बहुत सारा पानी अच्छी जो साउथ वेस्ट मनसून रे ये हाई प्रेशर माडागास्कर कि मास्कारेन हाई पाखु तिबेतियन प्लेटू पर्यंत जीव खतरनाक पवन जीव पवन गला गले ता सहित कौन नब मॉइस्चर नहीं जीव जल कणा नमी कारण खाली पानी ही पानी पानी ही पानी जिते पानी नहीं जीव कौटू हाई प्रेशर रु मास्कारेन हाई रु माडागास्कर पाखे लो प्रेशर कौटी टिबेटियन प्लेटू पाखे बाटरे पड़ा किए भारत ले बेटा जबरदस्त वर्षा है आम कहूँ ना वर्षा सीजन आसीगला कि बात्या आसीगला बन्या आसिले तमाम प्रकार बाकी केमी भाव रिट्रीट हुए कि वापस मनसून आसे सूर्य एपटू आसवे एक चेंज हम एक चेंज हम अपोजिट हम तेणु कथा आस बट एपटू कथा आसला नॉर्थ ईस्ट मनसून बोली कहूँ नॉर्थ ईस्ट कहूँ एपटू आसवे ताले उल्टा डायरेक्शन कारण आईटी जो चेंज हो पढ़ा डिटेल तो जो एपटू पवन आसो ना तो एपटू पवन आसला भाई साहब ये किसी समुद्र ना भाई साहब ध्यान से एपटू गला बेलू तुम इंडियन ओशन खतरनाक अच्छी बट एठू आसला कौन भारत अच्छी चाइना अच्छी ये सब कथा अच्छी तो ये आउे पानी कौन आसपारे पानी आसपारे तेणु ए जगह जो आसला नॉर्थ ईस्ट रु ये आस सुखा पवन एपटू जो जीव ये जीव उदा पवन कि मॉइस्चर कंटेंट आम कौन एयर कथा कह मॉइस्चर कंटेंट एयर माने नमी पानी जीव पानी गला माने ऊपर को उठिबो ठंडा हवा बस वर्षा हला काम खत्म इंडिया आसला बेलू वर्षा हम ना बट हाँ किसी जगह वर्षा हुए लाइक द तमिलनाडु एंड केरला एंड सम पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश है तो सेठी कौन पाई हुए ना यही जगह जो अच्छी जो बे ऑफ बेंगल जो माने समर्जिंग पासटा
এই ପାର୍ଟରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା କରେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କେରଲା ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆର୍ ଫେସିଂ ଦ ରେନ୍ ହେଲା ଇନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ରିଜନ ପଢେଇବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବା ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ନା ବାଉନ୍ସ ହେଇଗଲା ବୋଉମାନେ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ନା ବାଉନ୍ସ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି କହିଦେବେ ହୁଁ, ଅଟକି ହୁଁ, ହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦି ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି ହେଲା ଭାରତର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଯଦି ଦେଖିବ ନା ତମର ତମ ଯୋଉ ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ କଥା କହୁଛି ଭାରତ ଜେନେରାଲି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଆଉ ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ଦିଟା ରିଜନରେ ଆସୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାରତ କାଟୁଛି ଟ୍ରପିକ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସରରେ କାଟୁଛି ଦି ପ୍ରକାର ଏୟାର ଆସିବ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ଯୋଉଟା କି ପବନଟା ଉପର ପଟୁ ଆସିବ ଉପର ପଟୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିବ ମାନେ କଥା କଣ ହେଇଥିବ ହାଇ ହେଇଯାଇଥିବ ହାଇ ପ୍ରେସର ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇଥିବ ଓଲଟା କଥା ହବ ଖାଲି ଉଲ୍ଟା କଥା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ଆଇଟିସି ଜେଟ୍ ପାଇଁ ପଢେଇଛି ଅଲରେଡି କହିଛି ତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନସୁନ ଆସିବ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ମନସୁନ ବୋଲି କହୁଛୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ଆସିବ କୋଉଠୁ ପବନଟା ତ ଆସିବ ବଟ୍ ପବନରେ ସିନା ବର୍ଷା ଥିଲେ ବର୍ଷା ହବ ଏଠି ତ ଇଏ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଭାଗଟା ବର୍ଷା ହବ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ପାର୍ଟରେ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହବ ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ଗୁଜିଆ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ଏଇ ପାର୍ଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପବନ କିଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ଉଠେଇବ ମେଘ ଉଠେଇବ ତ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ବର୍ଷା କରିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ନା କଣ ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ଟାଇମରେ ବର୍ଷା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦିସ୍ ରିଜନ ବଟ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଅଗଷ୍ଟ ଧରିକି ଚାଲ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଏଇ ତ ଖତରନାକ ବର୍ଷା ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଇଟା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଇଏ ଯିବ ସେପଟକୁ କୋଉଠି ଯିବ ମାସ୍କାରେନ୍ ହାଇ ପାଖରୁ ତିବେତାନ ପ୍ଲେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ବର୍ଷା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନରେ ବର୍ଷା ହବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନରେ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ टाइमिंग अलग अलग रहिबो बाकी इंडियन जियोग्राफी पढ़ेला बेले मार टाइमिंग बाकी जो छोट मोट कथा रही ओडिशा पर कोन इंपैक्ट इंडिया पर कोन इंपैक्ट ताको मध्ये मु क्लैरिटी देती क्लैरिटी ना गला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଲି ओके चलो सेम से मेंशन करा है पावरफुल पावरफुल सर्च किनी आसिला तो आस्थिबो चलो वेरी गुड ओके it's the powerful manifestation of the energy and moisture energy माने शक्ति latent heat कथा कहू moisture माने तमर जो नमी आर्द्रता जलकण ताको नमी बोली कहू सिस्टम इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड बुझियाला सब कथा जहा लेखा है ये लॉन्ग क्वेश्चन आछ This cyclone originate entirely within the tropical air masses, especially in the western part of the ocean where the surface temperature varies 25 to 27 डिग्री अच्छा छोटा मोटा टेम्परेचर जदि हम एक्चुअली से इवापोरेशन होगी लाटेंट हिट रे से दे पारिबो नाही जहाँ तरफ तुम ये जो साइक्लोन तैयारी 26.5 डिग्री सेल्सियस मन रखिदियो एटा मु कहि लिखा है 25 लिखा ए डाटा पकई पारे 26.5 पकई मिनिमम समुद्र सी सरफेस टेम्परेचर कथा भाई साहब सी सरफेस टेम्परेचर सिना सेतिक अमाउंट रे हेले से इवापोरेशन बेले सेतिक लाटेंट हिट जीव लाटेंट हिट माने गुप्त ताप जीव गला परे सेठी जो ऊपर जेता कंडेंसेशन हबो वर्षार परिणत हबो टेम्परेचर सेतिक मात्रा रे हेइथिले से जिंस सेतिक स्ट्रांग हबो एयर को सेते ऊपर को उठेइबो तापर हबो कथा डी टिके इमेजिन करके भाबिबो कथाटा मु कहूची हैं एनी से कथा सी सरफेस अपन टी मन रखिले डिग्री बाबू एटा स्टार में डिग्री है चलो एरिया एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिका ये दीटा एरिया पर्यंत जो साइक्लोन होची ताको हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन कहूछु बट जनरली जो कथा लिखा है या व्यतीत मध्य तमरो सब ट्रॉपिकल रीजन एपटू 35 डिग्री पर्यंत एपटू 35 डिग्री पर्यंत मध्य हबो कारण हम भारत रे से लैटिट्यूड रे मध्य देखुछु बात्या केमिति होची छेला कथा ड्यू टू आईटीसी जेडुली कथा प्रेशर बैंड चेंज approximately 80 tropical cyclone occur annually in the world आम विश्व स्तरीय कथा देखा जो आम वर्ल्ड जियोग्राफी एटा पढ़ुचु लगभग 80 ट्रॉपिकल साइक्लोन 80 पाखापाखि एकदम एटा कहि परिन 100% बोले लगभग लेखा एति के आम ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन एथि पई जो माने बड़ खतरनाक जिंस को कहउची यदि अर्थ क्वेक परे सबठार यदि अधिका डिजास्टर कोटा को आबना ताले एक्चुअली ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल नॉट टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट कथा हम कहि ऑलरेडी आराम से प्यार से वर्षा हो प्यार से बट इनके ट्रॉपिकल भाई साहब खतरनाक है पारादीप पहुंच बस डैमेज स्टार्ट है
वैशाली मैडम जाऊँ ना जाऊनी मनीषा मैडम आसन ना आसना आज सर अच्छी कौन टेम्परेचर गरम ना ठंडा गरम हो दिन रे बात्या फात्या सेठी हुए ना हुएनि पुणे रे ना ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ହଁ ସେଠି ଟିକେ ଟେମ୍ପର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ମାନେ ସି ସର୍ଫେସ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବଟ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୁଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ହବ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡି ରିଜନ କହିଲି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ତମର ଆରବିଆନ୍ ସି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖିଥିବ ରିସେଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖିବ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖୁଛ ତମ ଖାତାର ୱେଟେଜ ପଡିବ ଥିଓରି ଭଳିଆ ଲେଖିଥିବ ମାର୍କ ଯିବ ନା ଅରିଜିନ ଅଫ ଦ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ origin of the tropical cyclone. Unlike the temperate cyclone, warm and cold front is not there. Unlike like ମାନେ କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ ଅନଲାଇନ୍ ମାନେ ସେଭଳିଆ ନୁହଁ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା ଦିଟା ଏୟାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ମିଶୁଥିଲା ସେଇଠି ହଉଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ହଉନାହିଁ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ କେମିତି ଅଲରେଡି ହଉଥିଲା ମୁଁ କହିଛି ଅଲରେଡି ଇକ୍ୱେଟର ଏଟା ବଢିଲେ ଏଠି ଗରମ ହେଲା କନଭେକ୍ସନାଲ ଏୟାର ମାନେ ହାଲକା ହାୱା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବାସ୍ କଥା ସେମିତି ବୋଲି ହୁଏ A clear-cut idea is not known in the tropical cycle. Geographer ମାନେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ 100% ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ରିଜନ୍ ତାକୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ତ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡି କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏନି ବୁକ୍ ଭାଷା ମୁଁ ମନରୁ ଲେଖିନି ଏଠି ବହି ଭାଷା ମୁଁ ଲେଖିନି But the idea is that due to more solar insolation in the tropical region, hot air with the latest heat में latent TENT है latest लेकिन भूल ही जो latent लिखना it ascend the convectional current convectional current माने जो 90 डिग्री पवन माने जो एयर टा उठुची जबरदस्तिया सेटा कन्वेक्शनल करंट कन्वेक्शनल खाली एट न जे कोनसी जगह आमे मध्य कन्वेक्शनल करंट वाटर यूज करे जदी सीधा सीधा आकली कोनसी एनर्जी ऊपर उठे कोन लेखिलाटी अर्थात सोलार इंसुलेशन माने सूर्य गरम हैले ट्रॉपिकल रीजन गरम हेलारू पवन गरम हैला से जाय एयर एता हॉट हे जिवो हल्का हैला माने ऊपर उठे ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଉଠିବ ନା ସେଇଠି ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ଥିବ ତମର ଆର୍ଦ୍ରତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ନମି ତମର ଜଳ କ'ଣ ଉଠିବ ଉଠିଲା ସହିତ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବ ବାଷ୍ପ ସହିତ ଯୋଉ ଇଭାପୋରେସନ ମାନେ କ'ଣ ବାଷ୍ପ ସହିତ ପାଣି ମିଶିକି ଅଛି ହେଲା ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଇଯିବ ଜଳ ଠୋପାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସିଏ ତ ଭାଇ ପାଣି ହେଇଗଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଡାକି ନେଇଥିଲା ସିଏ ଭିତରେ ଫସିଗଲା ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମତେ ଫସେଇଲ ତ ଦେଖେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଗରମ କରେଇଲା ତ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇପାରିଲାନି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ନହେଇଥିବ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବା ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେତେ ଆହୁରି ପବନ ମାନେ ମାନେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢିବ କିମ୍ବା ତଳୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିବ ସେତେ ଖତରନାକ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ condensation and precipitation occurs in the tropical region ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ତା ପରିସ୍ଥିତି କଣ୍ଡେନସେସନ ମାନେ ଯୋଉ ଏୟାର ମାସ ଯାଇଥିବ ସେ ଏୟାର ମାସ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହବ ତାକୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଭାଷାରେ କଣ୍ଡେନସେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠୋପା ପାଣି ଠୋପା ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଆମେ ଯାହାକୁ ରେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ବର୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ ଠୋପା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ ପାଣିଟା ସେଇଠି ହଲିକି ରହିବ ପଡିବନି ତଳକୁ ନା ପଡିବ ପାଣି ସେସବୁ ଯୋଉଟା ପାଣି ପଡିବ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଠୋପା ପାଣି ପଡିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷା ବୋଲି କହୁଛେ ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ପ୍ରେସର ହଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଓକେ ଭାବିବନି ଯେ ଏକଦମ ଯୋଉଠି लो ପ୍ରେସର ସେଇଠି ବର୍ଷା ତମେ ଭାବୁଛ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ହଉଛି ସେଇଠି लो ପ୍ରେସର ବର୍ଷା ହବାର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ଅଛି ये मुख्यतः कारण जो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये मुख्य कारण टा पढ़ा होची बाकी अलग अलग बहुत सारा कारण अछि ओरोग्राफिक एरिया कथा पडिबो लोकल एरिया रे केमिति वर्षा होय कथा पडिबो तमर कोस्टल रीजन ले वर्षा केमिति होय पडिबो जियोग्राफी सब जिंस को आईडिया को रखिबो मन रे also extend up to the tropical subtropical due to change in the pressure belt and ITC ମୁଁ କହିଲି ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ जो आमे कहलु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रु ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर्यंत केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन हुए बिल्कुल सेटा हुए ता व्यतीत मध्य सब ट्रॉपिकल रीजन सब ट्रॉपिक माने लगभग 35 डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आल्सो 35 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर कोन पाई ऑलरेडी कहली प्रेशर बेल्ट चेंज होची आईटीसीजेड चेंज आईटीसीजेड माने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ता माने सूर्य जो जो जगह रे अधिक टेंपरेचर देबे से जगह प्रेशर बेल्ट चेंज हम से जगह आईटीसी चेंज हो बाकी सब कथा से अनुसार नॉर्मल टेंपरेचर नॉर्मल इक्वेटर थर्मल इक्वेटर कांसेप्ट पढ़ी दिली से कांसेप्ट को नहीं के कथा अछि सकाळ तमर काली क्लास अछि सकाळ पॉलिट क्लास करियो पॉलिट क्लास सकाळ करियो क्लास पर तुमको पठे देबी हमर लिंक पठे देबी
tropical cyclone move westward or the poleward at the speed of the 10 to 40 kilometer per hour. Tropical cyclone जो move करे कोठार westward and poleward ता माने गति करिवो ହେଲା east ର ଅଛି west आड़ी की गति करिवो गति करन ओडिसा हला दिथिला तमरो बे ऑफ बेंगल ले मानकर east west आड़ी गला ओडिसा रो धक्का माइला ବର୍ଷା ହେଲା ପବନ ହେଲା ବାକି ସବୁ କଥା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ପୋଲ ଆଡି କଣ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହବା ପାଇଁ ଯିବ ହେଲା ପୋଲ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପୋଲ ମାନେ କଣ ଇକ୍ୱେଟର ଉପରକୁ ପୋଲ ତଳକୁ ବି ପୋଲ ବୁଝିବ ନ ବୁଝି ପାଇଲେ ପଚାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟାପରେ ହେଭି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛି କନସେପ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଯାହାଟା କି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ମୋର ଗୁଡାକ କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ ହବ ସାଇଡରୁ इजी स्लाइड अछि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन करबा पपिया गछ भांगिबो कि गोरु गाई के मारिबो कि कौन करबो कौन नै से कथा चलो लेखो दिस आइसोबार ऑफ द सर्कुलर इन द शेप के कोइ परिया मीनिंग कौन आइसोबार्स आर सर्कुलर इन शेप ला कांसेप्ट याकु निकी मध्य इनडायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन पक आगला हे परीक्षा हल्ले बसी कथा कोन एमती क्वेश्चन आउछ परीक्षा रे कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आछ आइसोबार माने प्रेशर टा सेम थिबो बिल्कुल बाबू हाँ, ठीक कथा सुदासा मैडम भी कही ठीक कथा हाँ आउ टे भितर जाओ सुदाना हमर सुदासा मैडम आउ टे भितर जाओ गोटे कथा कही एसेंट और डिसेंट कथा कही कौ जगार एयर एसेंट कर कौ जगार एयर डिसेंट कर मनकर गोटे हाई प्रेशर बेल्ट अच्छे आउटे अच्छे लो प्रेशर बेल्ट कौ जगार एयर एसेंट एसेंट माने उठिबा डिसेंट माने खसिबा एयर कौ जगार एसेंट कर एयर कौ जगार डिसेंट कर जोटे हाई प्रेशर अच्छी लो प्रेशर हाँ लो प्रेशर कौन कर लो प्रेशर रे असेंड करिवो हाँ लो प्रेशर एसेंट कर हाई प्रेशर डिसेंट कर हाई प्रेशर रे डिसेंड तेणु वर्षा बिजुड़ी घड़घड़ी पवन ये सब जिन कौटी हम ना लो प्रेशर कौन ना ये एक्चुअली एयर उठुची जो उठिला माने एक्चुअली एयर मास जाउची एयर मास सहित वाटर कंटेंट माने ह्यूमिडिटी जाउची कंडेंसेशन है माने जो जगह उठिला से जगह बाकी ठंडा है बादल है पुनी वर्षा वर्षा बट इन केस ऑफ द हाई प्रेशर बेल्ट एठी एक्चुअली वर्षा हब ना कारण मुझे ऑलरेडी हेडली सेल जो पढ़ाई कनसेप्ट ऑलरेडी कही से हेडली सेल अनुसार तो ये एपटू जाऊथबो सेपटू आसुथबो धक्का बाजिला एमाने तळକୁ पड़िले जबरदस्ती आटी पड़िले पड़िला माने खाली पवन हबो बट ह्यूमिडिटी जेहेतु नाही कारण एठी ऑलरेडी वर्षा करके आसी एठी खाली पवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम देखिबो सब ट्रॉपिकल रीजन या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रीजन ले ज्यादातर डेजर्ट देखा हुए DESERT डेजर्ट डेजर्ट माने कौन जो वर्षा न हो या फिर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेन ठारू जो जगह कम रेन हुए ताको हम डेजर्ट कह डेजर्ट दी प्रकार थाए आम मन सब डेजर्ट कथा आसे सहारा मरुभूमि या फिर थर डेजर्ट कथा मुंडरे पशि जाए हॉट डेजर्ट हाँ एक्जाक्टली हॉट डेजर्ट अच्छी और लद्दाख भाया कोल्ड डेजर्ट अच्छी आर्कटिक भाया कोल्ड डेजर्ट अच्छी तार वर्षार परिमाण जो कम थाए ताकू डेजर्ट कह जाए आइदर से हॉट हो पारिबो या फिर कोल्ड हो पार जदि ज्यादातर तुमको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन रे डेजर्ट देखा हबो ताहले सेठी तमरा हॉट डेजर्ट हबार चांसेस अधिका अछि बट इन केस ऑफ द आफ्टर 30 या फिर 40 डिग्री लैटिट्यूड से जगह जदि तुम डेजर्ट देखा होची तमर सेठी एक्चुअली कोन होइथिबो कोल्ड डेजर्ट हिजिबो बट एमिति किछि सिचुएशन अछि कि जो कि ट्रॉपिकल रीजन ला डेजर्ट बट अगेन इट्स अ कोल्ड डेजर्ट एग्जांपल मत देबी ट्रॉपिकल रीजन से डेजर्ट बट कोल्ड डेजर्ट
उल्टा ही गला ट्रॉपिकल रीजन डेजर्ट बट अगेन इट्स अ कोल्ड डेजर्ट कोल्ड ठंडा एनी एग्जांपल अरे एमती तो असंभव एग्जांपल दुनिया नहीं कोठो हम आनी दब दोसा मैडम अच्छी किसी मिली मैडम कृष्णा मैडम प्रियंका मैडम नवली मैडम ଜାଣିନି ସାର୍। वेरी गुड भाव भाव कहूँ ओके को प्रश्न बाबू को ट्रॉपिकल रीजन भितर एमती डेजर्ट अच्छी कि अभिजीत बाबू को अभिजीत कौन मजे हजी होता है अभिजीत बाबू को ट्रॉपिकल रीजन एमती किसी डेजर्ट अच्छी कोल्ड जेटा ठंडा एटा को भलिया कथा ସାର୍ ଲାଦାଖ ହବ କି? कोटा ଲାଦାଖ जाने भी चलो ठीक है मैडम पे ताली ही जाओ यार कथा ପାର୍ଥିବ ବାରିୟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଯେନ୍ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ବେଶୀ हाँ 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 बिल, ରହେ। बिल्कुल 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 है चल अच्छा मुझे कहली से कथा आपको देख से कथा कहली देख आम दी दी प्रकार जगार तुमको एक्चुअली देखा मिल कौन पोलार टाइप ऑफ क्लाइमेट ता माने नुहे जे तुमको जो पोलार टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा तुमको पोलार जीवा पड़े ना हायर अल्टीट्यूड जो हायर अल्टीट्यूड माने अधिका हाइट जो अच्छी हिमालय गोटे अधिका हाइट उपरे जदि तुमर एक्चुअली बरफ खंड पड़ी कि बरफ आच्छादित होगी सेठी यदि डेजर्ट तैयारी है ताको आमे कोल्ड डेजर्ट कहे मैडम जोटा एग्जांपल दे लद्दाख एवरेस्ट बोली ये गोटे कोल्ड डेजर्ट हम वर्षार परिमाण कम रहिबो प्लस तुमर एठी बरफ आच्छादित रहिबो बाकी जहाँ भी पोलार क्लाइमेट कि तुम जो पढ़िछ तुंद्रा टाइगा या फिर जी न पढ़िछ पढ़िबो तुंद्रा टाइगा कथा कहा होछि कि कौन कौन फर्न फर्न देखा होछि कि तुम कनिफरस प्लांट बाकी जहाँ वगैरह सिस्टम अच्छी तो से जिनस देखा बुझीगला कथा बट ज्यादातर एठी आस क्लाइमेट एनालिसिस बुक तेणु एठी कथा उठुछि ज्यादातर जो हाई प्रेशर बेल्ट जो जगह रहिबो से जगह एक्चुअली वर्षार परिमाण कम रहिबो जेहेतु वर्षार परिमाण कम रहिबो तेणु से एरिया रे डेजर्ट होवार चांसेस अछि हेला कथा हाई बार कॉन्सेप्ट माने कोन देखो म ऑलरेडी कहिथिली कोन कहिथिली ना जोटी हाई प्रेशर बेल्ट एठी जो कहिली हाई प्रेशर कोन एयर आसिला कोठो आसिला ऊपर आसिला केमि ऊपर आसिला म ऑलरेडी कहिथिली तुम पूर्व आसे जत पढैथिली हेडली सेल फेराल सेल पोलार सेल ऊपर आसिला ऊपर को आसिला माने एठी आसिला पड़िला पड़ी कौन हम एमती छिटिकी जीव माने एमती पलैब पिक्चर जो करती छोटिया पिक्चर एटा इंपोर्टेंट पिक्चर परीक्षा तो मुझे काटे हाई प्रेशर रे पवन बाहर आड़ी डाइवर्ज है वार्ड मन रख डाइवर्ज माने चली जीवा एठी जो आसीबो लो प्रेशर पाखरे कौन हाई प्रेशर पाखुर पवन आसला एठी एठी कन्वर्ज हैला आसिला ऐसा भितर को तीरटा दउछ मु भितर को दउ तीरटा इंपोर्टेंट एठी तीर देली बाहर पटू तीर देली डाइवर्ज एठी कन्वर्ज बुझेला तेणु एठी ए जो मेन जन चक्र घुरुची से घुरियाटा कथाटा को मैं बुझिया पे एठी सब कहि देछ ए जो घुरुची ना एमदी घुरुची एठी एमदी घुरुची एयर जाउची एयर आसुची कोहड़ा सर्किल वे रे साइकिल वे जो साइकिल होची ए जो साइकिल मनकर आमे देखिबा एठी आमे दि ताको गोटे प्रेशर मापिबा तो ए लगभग जगह रे समस्त प्रेशर समान हबो तेबे जाई तो गुलिया आइथिनल गुलिया आइ परिबो गुलिया न होला माने उठिबनी माने बातेर आखि तयारी होने आई जो कथा बोली कहूछ आखि कहूछ आखि तयारी होनी आखि प्रोसेस हो तो सेहि में आइस बार बड़ इंपोर्टेंट छै गुलिया हवा दरकार गुलिया हले घूमिबे माने बुलिबे बुली माने चले स्पीड रे चलबे तो बाकी कथा से अनुसार आगु कथा बढी बार कॉन्सेप्ट को नहीं सब कथाड़ा अच्छी तो समान प्रकार
ଆମର ପ୍ରେସରରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ମାନେ ଘୁରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଘୁରିବା ଏନର୍ଜି ପାଉଛନ୍ତି, ଘୁରିବେ ହେଲା, ଘୁରିବେ ତାପରେ ବାକି ସେ ଅନୁସାରେ କଥା ଚାଲିଲା। ଡାଇମିଟର ଡାଇମିଟର ଭେରିଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ 150 ଟୁ 300 ମିଟର। ଡାଇମିଟର ମାନେ ଗୁଲିଆ କଥା, ଗୁଲିଆ କଥା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏରିଆ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ଆଇ ଅଫ ଦ ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ସାଇକ୍ଲୋନ। ଆଖି, ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଶୁଣିଥିବ ବୋଧେ। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଚାଲିଲା, ବାତ୍ୟା ଫାଷ୍ଟ ଗଲା, ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା, ପିଲାମାନେ ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ବାହାରିଲେ, ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କାରଣ ଆଖିଟା ଅଛି ନା, ସେ ଆଖି ମାନେ କ'ଣ, ନର୍ମାଲ ହାଇ ପ୍ରେସର ଜୋନଟା ଏମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦି ପଟର ଅଛି, ମଝିଟା ହାଇ ପ୍ରେସର ଜୋନ୍, ଏଠି ବି ବାତ୍ୟାରେ ବି ଏଠି ଲୋ ପ୍ରେସର ବି ଯୋଉ ବୁଲୁଥାଏ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ମେନ୍ ୱାଲଟା। ବାତ୍ୟାର ମେନ୍ ୱାଲଟା ଯୋଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଯୋଉ ପବନ ପବନ ବାତ୍ୟା ଦବା ଜିନିଷ ନା ଏଇ ପାର୍ଟଟା, ଏଇ ୱାଲ ପାର୍ଟ। ଯଦି ମଝିକି ଯିବ, ମଝିରେ ପୁରା ଆରାମସେ ଥଣ୍ଡା ଶାନ୍ତ ଏରିଆ, କିଛି ନଥିବ, ଯେମିତି ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲା ସବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ, ଘୁରି ଘୁରି ଯାଉଛି ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳୁଥିବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ବର୍ଷା ହବ, ଓଦା ହବ, ଯାହା ବି ଯିବ, ବୁଝିଗଲା କଥା। ମଝି ପାଟ ଆଖି ବୋଲି କହେ, ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଶୁଣିଥିବ। ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଟ୍ରପିକାଲ ସରି କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମିଶେଇକି ବାତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଏଠି ସେ ସିଷ୍ଟମର ବାତ୍ୟା ହଉନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବାତ୍ୟା। They don't have the front. They drive their energy from the latent heat already. Latest ନୁହେଁ, ଏଟା latent, LATENT, latent। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ପାଉଛନ୍ତି ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍। ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ତାପ। ଗୁପ୍ତ ତାପ ମାନେ ଯୋଉ ସରି ଆମର କ'ଣ ଇଭାପୋରେସନ ହେଲା, ଇଭାପୋରେସନ ହେଲା ବେଳେ ପାଣି ମନେକର 26.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ପାଣି ମନେକର ତମର ଇଭାପୋରେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଭାପୋରେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ପାଣିର ବଢେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ଟା ଗଲା, ସେ ହିଟ୍ଟା ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ବଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢଉନି, ସେ ହିଟ୍ଟା ରହିଲା ତା ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଯାଇ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଲା, କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଲା, ସେ ତ ଯୋଉ ଏୟାର ଯାଇଥିଲା, ଯଦି ପାଣି ଥିଲା ତ ପାଣି ହେଇଗଲା। ଇଏ ବିଚରା ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଏକଲା ହେଲା, ବାସ୍ ଧୁମ ମଚେଇଲା। ଇଏ ଏଠି ଆହୁରି ଗରମ କରିଲା, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠେଇଲା, ବାସ୍ କଥା ଖତମ। ସବୁଆଡୁ ଇଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆହୁରି ପାଣି ଉଠେଇଲା ସମୁଦ୍ରରୁ, ଗରମ ପାଣି, କଥା ଚାଲିଲା। ଓକେ, ଭେଲୋସିଟି ଭେରିଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ 50 to 300 କିଲୋମିଟର per hour। ଲେ ବେଟା ଅକର ଇନ୍ ଦ ଅଟମନ୍ ସିଜିନ୍। ଅଟମନ୍ ସିଜିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯୋଉ ସମର ସିଜିନ୍ ପରେ ଯୋଉଟା ଆସେ ସେଇଟା ଅଟମନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣିଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମର ସିଜିନରେ ହବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ସମର ସିଜିନରେ, ସମର ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ଖରା ଦିନ, ଖରା ଦିନରେ ହବା କଥା। ଟିକେ ଅଟମନ୍ କହୁଛି, ଅଟମନ୍ ମାନେ ସମର ସରିଲା ପରେ। ସେବେ କାହିଁକି ହଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉପରେ ପକେଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇ ୱାନ୍ ମାନେ ଥିଙ୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କିଛି କଥା, ମାନେ ଅଟମନ୍ କାହିଁକି ହେଲା, ସମର କାହିଁକି ନା, ଏନି ଆଇଡିଆ ଭାବିଲେ ମିଳିଯିବ। ପାତ୍ର ବାବୁ କୁହ, ଅଭିଜିତ ପାତ୍ର ବାବୁ କୁହ, ମିଲି ବାବୁ କୁହ, କେପି ବାବୁ କୁହ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କୁହ, ମିଶ୍ରା ବାବୁ କୁହ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ କୁହ, ସୁଦଶା କୁହ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କାରଣ ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଯାଏ ବୋଲେ ତାର ଅନୁକୂଳ ଦଶାଏ, ସେଥିଲାଗି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେଉଛି ଚକ୍ରବାତ ଆସିଥାଏ। ମ୍ୟାଡାମ ପରଫେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ବୁଝେଇ ଦିଅ। କିଏ ବୁଝେଇବ? ଆମର ଦୀପ୍ତିମୟୀ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଦଶା ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ କହିଛନ୍ତି କଥା, ମ୍ୟାଡାମ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ବାକି ବୁଝେଇ ଦିଅ ଟିକେ କଥାଟା କୋଉଠି ରହିଲା। ମିଶ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସାର୍ ହଠାତ୍ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ମାନେ ସିଜନଟା ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହବ ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ବୋଧେ। ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା, ଠିକ କଥା। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସୁଦଶା ମ୍ୟାଡାମ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ବାକି ମୁଁ ଆଟା ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା, ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସେ, ମନେକର ଭଲ ପିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ରୁପରେ ବାକି ସବୁ ଖରାପ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ଆସିଲା ଖରାପ ଗ୍ରୁପ, ସେ ଡେ ୱାନ୍ରେ ଆସି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆସିକି ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବେଧାମି ହେଇକି ଖରାପ ହେଲା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲା କଥା। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ, କୋଉଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠି କନସେପ୍ଟ। ବଟ୍ ଯୋଉ ଅଟୋମଲରେ କାହିଁକି ଆସେ, ସମର ସିଜିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସମର ସିଜିନ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଖରା। ଅଟୋମନ ମାନେ କ'ଣ, ଖରାର ସରିଲା,
ସରିଲା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ ହିଟ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ପଡିବ। ତା ମାନେ ଡେଲି କାମ ହେଲା କଣ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଖରା ପଡିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖରା ସରିଗଲା, ତାପରେ ସକାଳୁ ହବ ଖରା ପଡିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଖରା ଛାଡିଗଲା, ରାତି ସାରା ପୁଣି ଖରା ନାହିଁ ଆଉ, ପୁଣି ତାପର ଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଖରା ପଡିବ, ତାପରେ ଖରା ଛାଡିଲା। ତ କଥା ଉଠୁଛି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ଅଙ୍କ ପଢିଥିବ ଛୋଟବେଳେ, ଯଦି ନ ପଢିଥିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଗେଣ୍ଡା ମନେକର ଗୋଟେ ବାଡି ପୋତା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନର ଗେଣ୍ଡା ଉଠିଲା ରାତି ଖସିଲା ରାତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲସ ମାଇନସ କରିକି ନେଟ୍ କେତେ ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉଠିଲା, ଉଠୁଛନ୍ତି କି ପୁଣି ଖସି ଯାଉଛି, ପର ଡେ ହିସାବ ହବ ନେଟ୍ କେତେ ହଉଛି ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଚଳୁଛି। ଏଠି ସେଇଆ, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ରାତିରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ନେଟ୍ କିଛି ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ହଉଛି ନା ଏଠି ପଜିଟିଭ, ଟିକେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ମିଶି 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 ଯାଉଛି। ଖରା ସିଜିନ ପୁରା ସରିଗଲା, ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶିକି ସମୁଦ୍ର ଖତରନାକ ଗରମ ହେଇସାରିବଣି ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହଟ୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କନସେପ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଅଟମନ୍ ଦଉଛି ନଟ୍ ସମର। ସମର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ହଉ 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 ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ପୁରା ଗରମରେ ପିକ୍ ସିଜନ, ପିକ୍ ଆସିଗଲା, ଆମେ ସେ ସିଜନଟା କହୁଛୁ ଅଟମନ୍। ସେଟା କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୁଦ୍ର କଥା କହିଲି ପୁରା ପିକ୍ ସମୟରେ ଅଛି, ଧୁମ୍ ମଚେଇଲା, ଗଲା ନା ଗଲାନି ଭଗବାନ, ହଁ ସାର୍। ଗଲା ଗଲା, very good. क्लाउड टाइप ऐड द यू नो क्यूमुलोनिम्बस माने हाईएस्ट जो उठिकी जाए, हाईएस्ट उठी जाए माने जो मु कहली मानकर इक्वेटोरियल रीजन रे बहुत ज्यादा गरम होला, एठू एक्चुअली एयर बहुत ज्यादा ऊपर पर्यंत उठिला, ताको हमें क्यूमुलोनिम्बस बोली रेन बोली कहा जाए। अलगा अलगा रेन अछि, रेन तीन प्रकार होता है अलगा अलगा ये रे, रेन जितना पड़े ताको आउ के देखि दवा। एटा क्यूमुलोनिम्बस माने हेवी टरेंशियल रेन कथा, खतरनाक। ସାର୍ କ୍ୟୁମୁଲୋ ଗୋଟେ ବାଦଲର ପ୍ରକାର ହୁଏ ନା ସାର୍? हाँ, बिल्कुल बादल प्रकार बिल्कुल क्यूमुलोनिम्बस वर्टिकल एक्सटेंशन अप टू अबाउट 12 किलोमीटर, तामाने ये जो क्यूमुलोनिम्बस जेतले जीव वर्षा टाइप रे अछि कथा, ये पूरा बहुत ऊपर पर्यंत, जेते बहुत ऊपर पर्यंत वर्षा जीव कहली एनर्जी बाकी कथा सब मिसे दो बाकी बस खतरनाक वर्षा, they give the torrential rain, torrential mean heavy rain, खतरनाक वर्षा, they are the destructive damage and life of the public, से मरिबे छली मरिबे पपिया गछ भांगे जहाँ भी ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଚୁଡ଼ା ମିଳିବ ନା ଆଉ କଣ ମିଳୁଛି ବା? ଚୁଡ଼ା ନା ଆଉ କଣ ମିଳୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ? ଆସପାସ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଏବେ ତ କ୍ଲାସ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ମ୍ୟାଡାମ, ଗୋଇଂ ଅନ୍, तो क्लास ରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସାର୍ କ୍ଲାସ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଅର କମ୍ପ୍ଲିଟ, ସ୍ପେଶାଲି ଖାଲି ଚାଲୁଛି ମେସେଜ। ଗଲା ଆଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ନା ଗଲାନି ବାବୁ ମାନେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆସିଲା डिफरेंट नेम ऑफ द साइक्लोन, ये शॉर्ट क्वेश्चन रे पके दो तमरो जो एक मार्किया जो कोन प्रीलिम परीक्षा रे पके दो, मन रख दो एडा सब ये फैक्चुअल क्वेश्चन और मन रख इंपोर्टेंट स्लाइड तो 100 माने पके ला क्वेश्चन हैला किछि बुझिया नै ना कोठी मन ट्रॉपिकल साइक्लोन उन द डिफरेंट नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द चाइना रे को कोन कहि टाइफॉन जावे स्पेलिंग पके परीक्षा ठीक मार दो मिल जिवो। जापान रे को होची टाइफो, फिलिपाइंस रे को होची बाइक्यू हैला, कैरेबियन सी रे को होची हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया रे विली विलीज कानाडा विली विली, इंडियन ओशन तो साइक्लोन आम कहूँ बात्या बोली कहूँ ओडिशा रे गोटेटा क्वेश्चन मन रख बुझिबार नहीं मन रख कोड कौन कुआ स्पेशली मैडम क्लास चलछि पुरा आपण फटो फटो जॉइन हेई करनी कि सेटिंग अप आप देखते बोधे अपडेट मांगो ना अपडेट कर दो आज वीडियो रिकॉर्ड पठ देबे अपडेट कर दे पठी जे तारा होनी ना सिस्टम को अपडेट हो चलो अलग है structure of a tropical cyclone having the eye and the circular path कहली आई आखि कथा कहली मनुष्य आखि नु एटा कोन बात्या आखि कथा
এটা মঝিটা আছে এটা বাତ୍ୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇ ପ୍ରେସର এটা লো প্রেসর ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ କଥା लो ପ୍ରେସର ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ତମର ୱାର୍ଲଡଟା ଅଛି ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡଟା ଅଛି ସେ ୱାର୍ଲଡରେ ମେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବନ ଯୋଉ ସବୁ ମାର୍ଗ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମଣିଷ ଘର ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ବାକି ଏପଟକୁ କମ ଏପଟୁ ତ ନାହିଁ ଏପଟକୁ କମିଯିବ ଟିକେ ମେନ୍ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡଟା ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଜାଗାରେ ମେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାତ୍ୟା ତମର ଯୋଉ ଯାହା ବି cyclone having the eye and the circular path. High person having the clear sky, no rain. High pressure. Yeah. Adjacent to the eye, the more wind the rain. It is wall kata. Adjacent to the eye. कि पाखर जो गुलियाटा बुलुची এটা ସବୁଠାରୁ ଖତରନାକ এই ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି କ୍ଲାଉଡ ଟାଇପ କ୍ୟୁମୁଲେନିmbus ଖତରନାକ ଟରେନ୍ସିଆଲ ରେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ତ ଭେରି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଂ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆନିମାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ହିଁ 8 କି ଅଧିକା ଜାଣିଛେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ହବନି କି ତମର ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଏଇ ଟାଇମରେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଠାରୁ କଥା କିଏ ଅଧିକା ଜାଣିଛେ ଚलो ନିଅ ଆଫ୍ଟର ଦ ସାଇକ୍ଲୋନ ଫ୍ଲଡିଂ ଇଜ ଦେୟାର ଫ୍ଲଡିଂ କାହିଁକି ହବ ନା ବର୍ଷାଟା ହେଇଯିବ ନା ତ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ମାନେ ନଦୀ ପାଳ ଆମର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମାନେ ପାଣି ଗୁଡା ସବୁ ପଳେଇଯିବ ଚାରିପଟୁ ସେଟାକୁ ଫ୍ଲଡିଂ ହୁଏ ଫ୍ଲଡିଂ ମାନେ ତମର ବନ୍ୟା ସାଇକ୍ଲୋନ ମାନେ ବାତ୍ୟା ବୁଝିବନି ଆଉ ବାତ୍ୟା କଣ୍ଡିସନ ଏଇଗୁଡା ଖତରନାକ ବନ୍ୟାଟା ପାଣି ଯାକୁ ମାଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ବନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲଡିଂ ସି ଲେଭେଲ ରାଇଜ ଅପ୍ ଟୁ ଭେରି ହାଇ ସେଟା ହବ ନା ତ ପଡିଥିବ ଆଉ 1999 ମହାବାତ୍ୟା କଥା ପଢିଥିବ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜି 1909 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ନଅ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କଥା ଇତିହାସ 1999 cyclone in India and the 1991 cyclone in the Bangladesh very destructive and the millions of the life lost ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠେଇ ଦଉଛ ଭିଡିଓ କରିଦଉଛ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା 1999ରେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷତି ହେଲା ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା କେମିତି କରାଯାଏ ଆମେ ପଢିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାବେଳେ ବାକି ତାର ରିଲେଟେଡ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆହେଲା ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯାଉ ଅଲଗା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡା ଓଡ଼ିଶା କଥା ସ୍ପେଶାଲ କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ୟୁପିଏସସି ପଢୁଛ ନା ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାତ୍ୟା କଥା ଯେହେତୁ ୟୁପିଏସସିରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାଲା କାହିଁ ଛାଡ଼ି କହିଚାଲିବେ ତମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଚାକିରି ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭ୍ ଫେଭ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ତମ ସବୁ ବାତ୍ୟା ତମେ ଜାଣିନଥିବ ସକାଳୁ ତମେ ଯାଇ ଘରେ ଯାଇଥିବ ଖାଇକି କାଲି ସକାଳୁ କଣ ବାତ୍ୟା ହବ ଉଠିବା ହବା ଦରକାର ଟର୍ନାଡୋ ଟର୍ନାଡୋ ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛୋଟବେଳେ କଣ କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ କୁହାଯାଏ ସେଇ ଟାଇପର ବହୁତ ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ହେଭି ହେଇଯିବ ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ପୁରା ଧୂଳି ମାଟି ପବନ ଗୋଟେ ଗୁଲିଆ ଗୁଲିଆ ଉଠାଏ ଟର୍ନାଡୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଇପାରିବ ପ୍ଲସ ସି ମାସରେ ହେଇପାରିବ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ବେଳେବେଳେ କି ମାଛ ବର୍ଷା ଶୁଣିଥିବ ମାଛ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଆକାଶରେ ମାଛ ଖସିଲେ ଏମିତି କଥା ବଟ୍ ଆକାଶରେ ମାଛ ଖସିନି ସେମିତି କିଛି ଯାଦୁ ନାହିଁ ଏଇ ଟର୍ନାଡୋ ଇଫେକ୍ଟରେ ସେ ମାଛ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ତ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖସି ପଡେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଟର୍ନାଡୋ is the converging spiral of the air, spiral of the air, wind speed estimated several hundred kilometers per hour. खतरनाक पवन होते से पवन माध्यम रे पानी मध्य उठेगी नहीं पड़ता है देखि तो YouTube रे 3D पिक्चर तुमको भल लगे origin of tornado occurs most of the with thunderstorm activity tornado form from the collision of the mass of the warm and very moist color माने गरम एयर ठंडा एयर मिसी की उठे तमरो आइसोबार क्रिएट करंती से उठी 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 इंडिया जिन कम जब यूएसए कथा देखिए तो से जगह टी टर्नाडो अधिका हुए एमती इलेक्ट्रिक खुंटी ऊपर उठी नहीं पड़े हेपी बहु पवन बड़ बड़ जिन गाड़ी फाड़ी ऊपर उठे ये टाइप कथा देखीदेव के यूट्यूब मारी tornado from the collision of mass some condition from the tornado are the mass very warm moisture are present in the surface unstable vertical temperature there will be the mechanism present in the start rotation very difficult to forecast and death rate कहल ना तो इलेक्ट्रिक खुंटी से एपट सेपट करदे है बाकी मैंने बहुत सॉलिड जिन कार तुम बसते कार ऊपर उड़े माछ तो साधारणतः छोट माछ ऊपर उड़ी पारे उठी पारे मैंने फोरकास्ट करेंगे डिफिकल्ट है तेणु सडन आसो ना ये भांगी अवस्था खराब डेथ रेट बट इंडिया रे ज्यादातर डेथ कम थाए
ସ୍ପେଶିଆଲି ୟୁଏସଏ କଥା କାନାଡା କଥା କହିବି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଏଥିରେ ମାନେ ଇଏ ସାଇକ୍ଲୋନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପଢେଇବି ବାକି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତମର ପଲିଟି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ତମେ କ୍ଲାସ ପରେ ପଠାଇଦେବି ଲିଙ୍କ ପଠାଇଦେବି ସେ 7ଟା ବେଳେ କାଲି ଆସିବ ରଖୁଛି ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଡେଫିନେଟଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ ଅଦରୱାଇଜ